بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وتكفوا ما إسلام حين مبهم كاو لمليو hoji mlifuahanu nano wajeni watukufu kao luwalio hopada mono menihangu nano pada mono msheni ngani mtosoli na be assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Watukufu usiku wa leo rihonra na ni sharaf ya ujihonra dasi na fundi watu Kamal Maduhoma Mwinyi ikao yamzalihani harimu alijiji la mvuni harimu babao ahlan wa sahlan wa marhaban. Opade wamono msheni hangunga mibamwenja na mzaza hatu mtukufu Mama Abdillahi Ibrahim ikawa yamzalihani harimu alijiji la Dembeni harimu alijera la Hembaji. Aungi watukufu harimwa mahadisi hatu yanu ikao do mahadisi yarao harimwa ezahusu zefami nani mashaki kaodo ya rimao zefami za hatu harimwa mahadisi kaodo ya rimao zefami za hatu mahadisi ya mando ya hatu rihadisi mbabi ukaya omshinzi wa haina mashaki kaodo ya rimao zefami ngandisao khaswa dupande wa hezendola zirendeha sofia mwando harimwa mashaka yodo manabu kao zetwalaka karijazi liwaza nali zesibabu ikaolo zaka mshinzi wa mtsabalio wa hezendola ikaolo mshinzi wahe omji do mshinzi wahe ensi nali babafu yonsi pila imahadisi hatu yabili ikaoli kanda sina wajini watukufu tena Mwenyezi Mungu wabariki waole sambabi zabarindini mzazi nana mbaba kwa lawana zitimbiwa hao mdao ni mrumshe wahe mwana hauye mrumme wahe mwana ema hadisi hatu ya raruhia hatu yanu ngali mbaudu wa dasini wajini watukufu hatu wanu wa manzali rabbal alamina warmiki wasuya haukaya ya kansi ya mwana ngondondolani mwana ngondondolani au nguhutajio ndongo zinji wode mwana mme wode mwana mshe ngwendo ngondolani omshinzi wa hema hadisi ya leo ulawa harimwa ema hadisi hatu ya bili haukema hadisi hatu ya bili batoba nyasuya zinji ikauzi wenisa ukangela dhimu owana mwahili ekamu ndo walolane owa katika udolo harimwe fiasai wafanyile tarti mfumo hao mifumo mili haina mzima ya kijuma usomesiwa enamna ya ladhimu yende ya kaya kwa ndolani laini mrume hao kaya ndola zinji zimeni hao wanu wahunao kaya umavu wa maarifa wa hemrume nana umavu wa ilmu wa hemrumshi wakaya wakubaliani namna ladhimu wake mabanu mazima abongi harimwe mahadisi hatu ya leo yamu imwana ngondondolani wode mwanamme wode mwanamshe ila dhimu wafanyeje ila dhimu liwafunde lazili hata libura waisha usalama waisha amani harimwe dola ya hao nuhayati wa hao harimwa zenya suya za ladhimu rizinike mwana mathalani ekaide mwanamme kadi mwanamshe ngari husuya okaya ngeladhimu msido khiniana imana ukinge ladhimu msido khiniana bimana ngeladhimu emrumme yatsikhini emrumshaha emrumshe yatsikhini emrumaha zabari ukaya haina wakati wangu walolana nyoma ilimu ndo harimwendola ikaba wajiri yukhiana ibaina ya hanyu yukhiana ya hirini khiana ya mahaba haina mungu khinie mananya nini wakati wangu walolana khiana ya ndola ya Mungu ni mwezi kataribu kao kazjahana msamilihano ibaina ya mrumme na mrumshe mfano hamendi dureme mrumshe wakati kao ndoro wazima japo mtume sallallahu alaihi wasallam babakaya wala tadribuha msimreme wala usimlapize umlea wanarubu hamada wao yeye nukto hamada yi wasio mwandu ngari wafikiana ukangela dimu mwana wendola ni yafahamu hadani yatikorore reme mrumsha wala mrumsha sikorore mrumme enu kutayuhudiza jefudi kamati. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nalinda ushukuri kwa mhudhurio watu banu na ushindari warni ke tawfikir shindari jibu ze masuala zijumja banu haurike bazima au tsanga bazima ili umma unishihe dingohi njia kabisa mai mambondo kaya mjani sauka hale zikanjema akaya mrumshe sojo huambiwa kangoloziwa ba ngololwa ba
ani lazima hadisi asabiri haruma mrume nezirungu zose pia shauri sarija ukaya mrume wainde u de ujoya pange mrumshe yamtartibishe baadi ya mzazaha heya bakiena yeho pani ya monesaze tartibu zo pani aninga tartibu kwa mzazi kana uja adoma mbija ukae kaanga huwa suidofu kwa ningo jofanya aninga manogoboko zo jija directement haruma ila ndola shamzazi mjojoba kine mwana mfundishe mbamkate mbajao na ndongo wasayo kunjo subuti shabaha karne nuruloni wabaha yongi onziro mana hena mdungu jifundiso mru abaha ngo jifundiso mrume mrumshe bati wona ukaya hale ukiri hata mrume ujopa wali baba hakansa moleze namna ya kwenda ubahanu eza ufanya zonsi pia ngabo kondi zo tena kazi tutsapa msomo ukamruya ya duambiwa ukango jondafe shando ukaya yaonesiwe adabu ya mrumshe nena mna ya humrongoza bimana harimo sio hadani dukaye batike ujokhini mwananya omkhini luvumbu wao de ngayoya mwalusiku sawalulana haina mbyati hensi picha lijuba kitariki harimo roho ya mwananya halafu lijosibabisha rohombi harimo dola mongoni mwe mfano raonesa hamadurene mrumshie hamadurene mrumaho nje mrumaho mfano mama Abdullah hamahindini zenongo za khiana bukumru mme na mrumshie jokhini ila dhima mwanabo ya dola yatizifanya ewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Hama dehelo wanahangu wanu wazitekeleza doka ya hale mdu aidhiwa ni mzazaye haumbabaye haukoko iho habasaino haini mdunge fundi hana mwananya nane katelo hurongo zabo mwana nguwambo mifantara na balanga mwanzo ni mwambie izojo wenshi ndawone mrumme hawenshi naone mrumshe haizo ndoka ya habasaino wakati ushaji heze nogo pia au kaya haini mndu ngutojua na jana mimi njaka ujua zikaweleziwa ni mzazi haukoko hauzuki wangu da haini ikao hatende haono lejua ikao hatende hendendo lani yeweleza ya lahadingoni haba haino mwana wa mahakume ujoshinda ya hose mfu ya mbambe ya mmiko warode wa mzi betina mihuzi jua udana ama doka ya unkabala wa heze dola kabati mndu shindo harungoza mwana badi ya bwendi doka ya haswa ndahunumanga hatuhunu wewe waze mwana ngwambo ekamzaze hedorongo ngwambo daza tijonda harifungu vahimzaze ngwangalio kana gujoli wariali mwana woye vanoende arihimisa vana hadiwaza kawe mbaba ngufanyu hazi yeye vahe ngufanyu hazi akamfanyizo daoni hau ngufanyu hazi shaharege mwana wala kabo ngujoli zahe Mama Abdullah ridiri kibabi mbabani kawo wakaanza wasuyimba shakaanza arirejei harimo khiyana ukaya imwana ngondo hondolani hausiyo ukaya geladhimu kama ulele mrumshe fahamu tsidumkhini ngamina harimo hamahindi mfano ribonesa ukaya tsireme mrumshe fahamu mtifanya nongo za mrema haukaya yumu ngoni mweze ngogo ko zobaki harimo roho ya haina mzima hata dahari hama mfano dodi ya mbabari ani uide mrumshe haunga rishinda nao tsinjatsi mlapiza mbaba zo ujua mongoli mweze ngogo kozo baki hali mwangu washi dahari zo kaziroha bembo msamili han bembo mhungu tartibu ni mbasa imana nyamsamaha shelo mongoli mwema dhambibu kao kama mrume hayafanyie mrumshe hawa mrumshe hayafanyie mrume yuhanzo baki inudi ya harimero hamado humdezi za mtazahi mfano wala nukto hamada wao hamakhi yana hindini tsena yala dhima mwana wa ndudani ya fahamu atifanyi wana mungu wao harumwahiana ya husu wana wanu harumaze dola zichonga wikao la mrumme ngumremo hau la mrumshe hareme mrumme daizwa hamba nuka ya lelo ngufungu la mzaze nae hau hafungu wa mbaba nae ula mrumme ngunjio hareme mrumshe bila kajavenza Imana wiyo omremo ngosababishao yitendwa ngabazitenda zinjizi jiriyo
za husumrumena mrumshesha Mungu ni mwiyo haina wakati mzima dezonga bahe ukiriha shampahare ne mwananya basi naobenza halafu haina mbu habakile shinuri ya shira gago hari mwosyo wabili mwana endo hondola handania ya bili tena duka mwana ngodondo lani ngeladhimu ukae na muamala mwema wa haho dawele mrumsha ani ukae na muamala mwema ani ukae na zitendwa zema hosoliwa mrumsha Mungu ni mwezi zitendwa zema hizo hindini dodofanya na ngongo wa njia yoro ya ya bili ngebido hifadhi uonono wa hai mathalan ya mahindini fundikamani zilanongo uko hulika njema yala dhimu haina mwifandile mwanani utueteza je ngomeze hulika njema dukaya ani utimwambe nrabo ya ndali utimwambe nrabo duka utidofanya rongo za utsonga ya duka na ngoma ya duvania nani ukabangu fanya mnaxinyo bahea do yatsonge ya do ubirlia ili utundeze no wazifanya zile mana wazifanya maana hadani utidofanya no wazijo mtia ngoma yo Mungu ni mwezenya suya yo bulikambi wale yo bulikambi akanga sema kanga bidoke na muamala mwema wa hao da wena Mungu ni mwiyo doshinda umone sokaya kutsi na Mungu mwanzao kasi na haina mwoza ngoma ngazijusa bisharongo ngabikange na ngoma ngazijusa babisha umani na nkodo okay ngoma ngejo msababisha mwanamshi ya hisi ukae ngona Mungu wabili mwanzao na sina ukange bidomo le sokaya Mungu mwanzao ndaye yabo jumabo tena dukaya leo wasawa monesa ukaya bana mdunda weba uka ezadunga hapo hindi umrongo zendo makalima mema ndongo zando mvalie ndo wala utidumkwasheo uti ani banu hedira onawaze watu deshwa mama hapi ya shahula kashitsudishiha yetsu mankuraje ukatre biemu shahangu bono tauha jwa hamuru namna ngajina hamambia ukashahula shahudi bajao sana fenjao helipoka na hosi toi mama bdila kana hosi hama dele mwana hangu ya habao handani doka ya ufanye ndongo ikao gazijom tia courage waweju hama hindi hamande namna mwana hamba kahafanya mnandongo kujajibiwa haubaja bani haibala umrenge eli aladhimu umstay umrongo zendo kanga wana bamaji umike baisha ujutsa wawe kamba majino yo na falaska wa majinda ya hechi mika ula mwananya wanzanu wa yajabala nuti mhetize mduma huswafi bai mwananya jabala wala baishi hanza ya urele nae ujomti ya kuraje ka wala mdumshe wala wakweli ladaho yudu panda huringi mshe esaila ya huyo ndaila woko wala mdumme bahe ujomfu wala ukana utimwa bendrabo utimwa bendrogo ya unafiki ya ukaya ikangu jorambua kukana bani mduma hangu guna bondabo hawe mshangu guna bondabo ni waidi vatsika ujofanya geste ya ukaya ndoi uvenua zendabo akabanga bwangu ikawotso venua zendabo hobuja toi vahe kaitsonda wakati mwinji omzinga uti yamero marhaba harimo zeno ngurabawe mwana ndondo lani rekubaliana ukaya ngeladhimu wasibabila na ndabu ya mwone suka mwanzo ya tsione suka mwanzo mrubabili akala bange bidu yake na hulika njema daina ngebidiwe mahabawe yake mema narudi harimo wasio wasatsena mugoli mwasio wasaya rijonesa ukaya harimo zenya suya mwanangu ndondo lani ngeladhimu ufahamu udojo ukaya imrumshao yemhutajifu udokansimwe na ima hadisi imrumaho bahe ngemhutajifu mkensi mhadisi ani haina mzima ya juweze nongo hizo ukaya imrumaho nguhutajiyo mkena wakati mkensi mhadisi imrumshaho nguhutajiyo wakati mkensi mhadisi na upande huo waka ani wo upande ikawa ona mvu maana hizo mengo ni mwanzo no ngozi tsunga ondola idumu ndo kaudoshi na uafikana nemno mshe tashale huko sinatsojo haenda hazini na ruma na hata tilemewa kweli shaketi to bidukabo ujando tsoela ne henla lensi uhini vrede trongo na bala yeye humnansi hoda ni kadho amano
mlo wazima yabo yeye ngena fikira zipanga atakuka ula uje yaje yakwambie yabo tidotsoka uje ulale bahari wende mbaba wende ufanyuze hazi wende ufanja no yabweka kujazo ye uhadisi wende mndu mshimo wafikiana wajua ze problemu zilo hao wajua zilo hanyu mwapartage wazima watu wana mjo wazao kuna paroshida uhadisi wana mnamana habo ili ushide umlele namna hau utsojo wakabane mwanangu wenge namna fulani bidii adunge bisomo fulani kuna paroshida uka ubidi uzaliso soni mumzaze طيب Imam Abdullahi yamana hakika wendo hondolani ikaila uhazini haja utsolala ngono khatari ya satsi na ujuhinjezo soni mafundi kamadi ikapwa hadisi ile ngumshi ngiyo na ngiyo nziro naam akabya haini ndongo pia ramira njema ngizo harma mahadisi naam na hamade mwana kama lilia zamba ikauchoja na hulala yabo kabati mahadisi anlani yakaika ndo ujusa wala mdomshe gojo hautungu notsihubenza shazila ndezeruku no singufu naam abo gyabo dokaya mrukansi bo mwana hangu mwana mme bo walo hazini wa haja ya dawa ele uswali ikawa uswali baga wazo uswali mlemba hindu muzise bo mwanzanwa emba nugada za jirihindi akansi baba msifanya fikira jao ya kueleza fikira hiyo kama do fikira ni bangu au himane na lale siku mbabirangu amjuhujibu mketi na mahadisi veti na hadisi ya maelezo kabatizi johenda na abozo ntipia zimladhimuni auka mimi kama mtu mduhazi zezomana ngizo zahaho naone mtu mao ngizo zahaho naone mtu mshao gamu mbindoni ni mzazi mbaba mjomba ya bwilazimu mhadisi haini fikira ikao ni waili hani mratoa ya haya mwana ilo mwafaka mdumi طيب بمعنى هرمي مالزي هاتش كوموري ngahabilio ndono khassa de kalima ya mshawiriano tsidia shikomori bani sha daho mrumena mrumishelo mshawiriano hakawa mwangu walona dhamana zilizonchashi bimana mwana mwendo lolani ikakutushawiri na ndawene mrumshe ikabu mwana mshe kutushawiri na mrumezo nzofanye abonga mtunjia halimwa konfu amtunjia halimwa mbaba na notoka mziro na luka awezi jujiria ezo mrume gazjo huja yada zinde yafanye mrumshazishi eza mrumshenda zinde yafanye mrume azishi hao ekemrumshe kubanda zizo mrume kwa tushawiriana awezi jujiria mrume bahe gujanza adibe bahe hao gazjo sababisha mzima gujonja hano male ukwema nini yalaga gazjo sababisha uwa yonje hano makrizia ya mbeno huna abongela dimo mrume shawiri mrumshe ila mbabi wa hundawo ya mshoka sinara jelata zinu na rizibe ile funvu haura ule mwana bendo fulani abunge mwana bendo ndolani ye aula dodo hadisi bazima bazuka na maswilaha zuka na afdal harimo sio wasaya mwana ndo ndolani leo ngekao haushashi wanabo waliwa ndolani wakiomba wopso mzima ukaleo mwana wiha sumo sharabu oiba hasumo sharabu ngekao haushashi hokawoi ihaziahe mndu wa bundo ari mndu mshatoka mndu hazi wa bundo yoka hoshashi hokaya leo riparisoka ya mrume doktori mndu mshatoka doktori shawinchi ostarabu wao ushashi kemkini hawa hateke mwana mshi mndu msonyaji eka deze kofia eka yosonya kandu mrume mndu wa bundo bimana mndu wa ili hamada orijo osyache owa ile namna ya nadhimu hata wenshi bazima badala hoka ya haina mzima ya gosa lisema na nyatso kizahini zwaza nzao anaba hawo mfundi mleko liwo mfundi masharabu utsore mumsomo wawo oyere mumsomo wawo enu toyo wandu wa ili hamada wa ikhtilafu ze fikirela ni mwafanye hauri jonjezaji hamu wasio wa mwana ndulani mwana wa ndolani na mwaho kusuye misomo maana ndo hali ukaya mzazi ujo ukana emba kofia hae mbabangu ndo nzenda fanye mbadima hae abo iyo upande huo waujo wafikiana haukahindi katsina za mtoa shawe urohode mzima shahunu leo emrumengu roho emrumshangu roho yabo hunumanga atendea jahoda honi wenda upombe emba hindu monsi haya hakadabili yo afdali horazi tsoka ya leo wewe asoma sharabu
ijoka kaida ngengo na posto zimababo sanongozi jo jando shaba ha wengi wa sharabu wengi wa shizungu abone mlungu nguonokeza haende zilo na pua raneza he mwananya bon yonjema aukaya ngabo maalumati ngabo fikra njema mazinji yabo yabidi heni mungu yaziparisoso ni mwananya imana ngeo waili wangu wafikiana abwajo kale da hola wali junda haraka kena mgena starabu lo difera haraba la starabu umu wa shizungu starabu wa shifaransa aiwa wa shara abo faida ho wana wajao yabo wakati huo watu muda bahati mkuu kwa jambe kama baina ujua mhono hazi fulani ba hemu mshe na mhono hazi bahi sheta hiyo duka haina mu ya remema nanya hauya sosanize mananya ke kali koto ngazi nini mjua hama ngi mathala ni mabdilla hamaluka hamadeli muhamba na sodole je ukadizo muhamba haini mndu ulio mndu mshangu fanywazi wangu fanywazi ngutsaho kesha haho wewe mndu mme doshi sarufule daho kamili shesha hai gondo yateo mbamtsangoni yajisheleza hai ala ni aka imanazila ya timu kwa mtsangoni ila sairo dabuko ila 50 euro hasa 50 ya mndu mme ngelibo mwenje libe nyumba yule shaula ifanya zanogopia yabo ilazimuka yabo risanganyiha bo mugari sanganya yabo ilazimuka yabo ishila rahala ndashila economization shawo mtsango hija ula wahangu awa mabdila ya rashiliza nukuta muhimu hakubo kungela limwe mwana ifahamu wewe betina aba dola wale mrume ndumshi kufanywazi rekubaliano kaya utitsofanya kawewe ngonzi mbabe ya hate ndumsha keka do hujua nimba mshahara yao ngela limwe nyowa ilia kweli mshahara ali mundu hayati wao mundu mshinzi wao hayati abuke jabidi mbandazizani hata mbongo zitoka yansi pia oya juo kanga mliwa milero ya joka rekubaliana nga milero ya hao ye nusu arebe mtsangoni himbabe ya saya oya libe nyumba imbabe juba kile kule memori kensu biliba kaye mbandazizana upande huo haukezio jiribu mwana bondondo la nikando hanza ufanya kami njera bimbu shoka mimi shonaliwa sisa yaro akawazini hatuja umahada na barani jonki hoka kwa kamlola hoka isarenge nyumba hoka isarenge zisharge pia ile agency ya rohari mazi facture pia abebili ukozwani ni usezi facture ya lonizo useshwa libangu liboralinga enyumba ralinga facture fulani munjimo liboralinga ye telefoni ngo liboralinga halafu wazema pesa yonzi pia umwami ye umone se fiche de paye oliwa umone se mshahara uganya umoroni umwami yo minde babi yo mimi liwa engera jufanya anje atakeshi shauri sofanya kembabe hao ya hofu handu huzo halafu mru mshe yatoka haribu zinga manifula hata honde ya tabiero ya kendo zamba zikajala haya gamu kutoa saya na misali ni mbo hao no moduka ya ngabo warenga msango hatu msango no duro habala kujengo harigeza na bala wafikia no kembabe ya ngari ho msango ni halafu mbabe ya mliboze facture halafu msango ro habala aka usubitinzi mare msango nenza bumabdila rizingamanya ukabo zijana bwizo zombelingizo remdume ematsatsaliyano yaongo yafanyishi hao aukaya ekemdumshe hendo hanza be kweli emdume hambaze ndabo ekemdume ndo hambaze kweli emdumshe hambaze ndabo o tsatsalifu hinde wawafikia nabantu banje mtsangoni esayorenga mzima ngolo hatsatsaharengeza arigeza vaila dhima ikanda mimi nde mwenye mwanamume akaminde mwenye mwanamshe ilando bahano baje konfuli akana vanunza zao ila shetani ulati mwanadamu so abona na umtsanga hani wana bakana ni mtsango ni mtenge yemfanya ashiharenge bangwesala ngwandiso mwana ngamwandiso kachoka bali harenge bamtsango zaye mwana samuyenga ora jwani bali satu ya bigala moyo mzaze yalisorema ngumahe wale ko balanga mlindo kana omwe ekakwa tuturuku nzima yarenga indafanya ndongo nzima wandu wajua pia shawende wa mimi mtakola lijana ularenge mengo mitsano yabukabati nzima yajua izo yafanya akanga sina lijana mimi mtakola mengo miranda alba mide mrumu rege mengo mine yogo mrumshi ashi
ikakaratwa sasa wa mzima na turuku kamilizi la rajana yanke mzima ende ajue ndugu afanye hata ujia kadabili wala regesha o aminifu kauti yemrumsha mtoda wa karati miziba mtsango kujenza haura mtsango jatimu nsuturuku na mmeka vahemrumsha vanemzade waibano handlaliani mgwe mindu hauheni habo shamu mtsango kachatuti hajiba kafula jambo kaiba mtsango tibo hwati vanonga hata ngabwambuka na mibano minsi hazini hauwende washilana ni patro nguo mshahara hamika nusu abale nusu haja harudi kwanza uende wa upartage umzigamani ngoju yapo ula mrumsheye jua gaboko hata wandu washewa kupare mapatro wahemrume ula mtango mruvuna kamuzinjia ziona wazo nsipia ezifakutuzira kuza mjalilia yaringe mabi ya hewa waruma onwa ili yendo kujoka katsira bajoka urejea kamilishe samone mrume samone sasuraya ya hokaya na weno hayo da bino hatu na bala sawa ngulalo ngwashio mana mwendo lali ngebilo fahamu khatwari hamada hizo hokaya umtatsaliano si mwema mwendaliano wa mali wakatika wele dhomana wa heli daho ganina zinjiza mhimilia kasole siwa kumoja ganzo fufuma mundu ngabo johu fange la dimo hafani ngabo ganzo biye zutipe bilike wazi fikirizi jiyo jazi jubu mzima ola ngulolo maudu hanyu kanga mshulo hanyu kama chukanza wale fufumulende vaho hao wajukukula fufulende yeza barili ni umbadalia no tsipia gamjojo hafika na mfanyizi haziza muno abo hii wakati bano mbadaliano limana akabati mahaba ibaina ya na ile harmosio wasatsena bimu mwanange mlazimo ndo mzinji kwenda kwa mdoda mongoli mwizo dodo shile zanazi haibu ikaulo zabira baina kwa dawe mgumu leo yemrumshaho haparo pembe munai amazi tele bazungu kutsubaza mgongo ngotsoro waba hini wakati baji borongozi ngo wakati motso moshelezi leo yemrumshaho usiku habala mapesa yende yatawa yani wakati tutso moshelezi ni sifati ndio hadisi sio rakarali ziyo ngomfukare za kama nwazi tashunga deni sijofanya yani wakati tutso tabishero ngomfubuleza ngozi da bala katizaji ni samsamili hali Mungu ni mwezi haibu harimoze nukutwa hizo zonse pia di aibu ya hahe mnyezi mgu ya mbanio ni wakati ujuka mroza nayo tuambokaya bo fulani tumfungulashe aibu ila ni wakati wakamlola mwono ni hawambia ukaime problema mrongo fulani halafeni wakati tumfungulieza hapo kaya emtrankame au yemtamfano ekayo aibu na yomo mwezi wa zamana mshi bomrisa mfano suamanizo boso mkudi mathala ali wana aibu hamana wao wakati watiao sababishao konfuri na tabuna mashaka baina ya mrumme ne mrumshi